पाइसेस, क्या आपने कभी महसूस किया है, क्या आपके अंदर इतनी गहराई है कि कभी कभी आप खुद भी नहीं समझ पाते कि कौन सा एहसास आपका अपना है और कौन सा आपने किसी और से जज्ब कर लिया है। आप लोगों के दुख समझते हैं, इनकी खामोशी भी पढ़ लेते हैं। आपके पास एक ऐसी हसासियत है जो बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन कभी कभी यही हसासियत आपको हकीकत से दूर ख्वाबों और तसव्वुरात की दुनिया में ले जाती है, जहाँ सुकून तो मिलता है लेकिन ज़मीनी फ़ैसले करना मुश्किल हो जाता है। पाइसेस, आप उन लोगों में शामिल हैं जो दिल से सोचते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं। आपके पास तख़य्युल की एक ऐसी दुनिया है जहाँ से फ़न, मोहब्बत और रूहानियत जन्म लेती है। लेकिन जब ज़िंदगी आपसे वाज़े फ़ैसले मांगती है तो आप कभी कभी खुद से ही उलझ जाते हैं। क्या मैं हकीकत देख रहा हूँ या सिर्फ वही देख रहा हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। 20 से 26 जुलाई 2026 का ये हफ्ता ख़ास है क्योंकि मरकरी कई हफ्तों की उल्टी चाल के बाद 23 जुलाई को डायरेक्ट होने जा रहा है, और ये आपके लिए वजाहत का लम्हा बन सकता है। जो मालूमात धुंधले थे वो आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या आप अपने ख्वाबों को सिर्फ तसव्वुर में रखेंगे या इन्हें हकीकत की ज़मीन पर उतारने का हौसला करेंगे। आइए देखते हैं इस हफ्ते सितारे बुर्ज हौत के लिए क्या पैगाम लाते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेश गोई नहीं बल्कि वक्त, एहसासात और फैसलों को समझने की ज़बान के तौर पर देखा जाता है। आप हमदर्दी, तख़य्युल और रूहानी गहराई से जुड़ी निशानी है। आपके अंदर दूसरों का दर्द महसूस करने की एक फितरी सलाहियत है, और यही खूबी आपको ख़ास बनाती है। आप सिर्फ हालात को नहीं देखते, आप उनके पीछे छुपे एहसासात को भी महसूस करते हैं। लेकिन यही हसासियत कभी कभी चैलेंज बन जाती है। आप दूसरों के जज्बात इतना अपना लेते हैं कि अपने हदूद भूल जाते हैं। आप हकीकत की सख्ती से बचने के लिए कभी कभी ख्वाबों की दुनिया में पनाह लेते हैं जहाँ कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। पाइसेस, याद रखें, हसास होना कमज़ोरी नहीं लेकिन हदें ना बनाना आपको थका सकता है। ख्वाब देखना आपकी ताकत है, मगर ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए ज़मीन पर कदम रखना भी ज़रूरी है। इस हफ्ते का पैगाम आपकी नरमी आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बस इसे हदूद के साथ इस्तेमाल करें। हफ्ते की कायनाती तवानाई। इस हफ्ते का सबसे अहम वाक़या ये है कि 23 जुलाई को मरकरी कैंसर में डायरेक्ट हो रहा है। गुज़श्ता कई हफ्तों से जो गलत फैसले या उलझी हुई गुफ्तगू चल रही थी, अब इसमें वजाहत आना शुरू हो सकती है। पाइसेस के लिए ये ख़ास अहम है क्योंकि कैंसर पानी की निशानी है। आपका दिल इसे गहराई से महसूस करता है। सूरज 22 जुलाई को लियो में दाखिल होगा, जो आपको एतमाद के साथ अपनी बात सामने लाने की तवानाई दे सकता है, खास तौर पर जहां आप खामोश रहते थे। नेपच्यून, आपका हुक्मरान सियारा, इस वक्त उल्टी चाल में है। ये अंदर झांकने और ये समझने का वक्त है कि कौन सा ख्वाब वाकई आपका अपना है और कौन सा सिर्फ फरार का रास्ता था। 20 जुलाई को जुपिटर प्लूटो के मध्य मुकाबिल आ रहा है। पुरानी सोच और नए मौके के दरमियान खींचातानी पैदा हो सकती है। कोई बड़ा मौका सामने आ सकता है लेकिन पुराना खौफ भी सर उठा सकता है। खुद पर यकीन रखें। वीनस इस वक्त विरगो में है, जो मोहब्बत और ताल्लुकात में थोड़ी अमलियत पसंदी लाने की दावत देता है। 26 जुलाई को सैटर्न एरीज में उल्टी चाल शुरू करेगा। याद दिलाता है कि कुछ जिम्मेदारियां दोबारा जायजा मांग सकती हैं, जल्दी नहीं लेकिन ईमानदारी से। हफ्ते का सफ़र। 20 से 21 जुलाई अंदरूनी सच्चाई। आप अपने अंदर झांकेंगे, खुद से पूछेंगे कि क्या यह ख्वाहिश मेरी असल ख्वाहिश है या सिर्फ हकीकत से बचने का रास्ता। 22 से 24 जुलाई वजाहत का लम्हा। मरकरी के डायरेक्ट होने और सूरज के लियो में दाखिल होने से कोई उलझन साफ हो सकती है। कोई बातचीत या खबर आपको नई सिमत दिखा सकती है। 25 से 26 जुलाई ज़मीन पर कदम। आप महसूस करेंगे कि आपके ख्वाब और आपकी हकीकत इतनी दूर नहीं जितना आपने सोचा था। एक छोटा मगर अमली कदम उठाने का वक्त है। अब बात करते हैं मोहब्बत और ताल्लुकात की। आपके लिए मोहब्बत रूह का मामला है, सिर्फ जज्बात का नहीं। आप गहरा जुड़ना चाहते हैं, ऐसा ताल्लुक जहां अल्फाज की ज़रूरत ना हो। लेकिन कभी आप साथी की खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ वो तस्वुर देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इस हफ्ते का पैगाम, मोहब्बत में ख्वाब देखें लेकिन सामने वाले को जैसा वो हकीकत में है वैसा देखने की हिम्मत भी रखें। अगर सिंगल हैं तो कोई रूहानी तौर पर करीब महसूस होने वाला राब्ता सामने आ सकता है। जल्दी में अधूरा तस्वुर ना बनाएं। खुद से पूछें, क्या ये शख्स मेरी हकीकत को कबूल करता है या मैं सिर्फ इम्कान के पीछे भाग रहा हूँ।
اور ریلیشنشپ یا شادی میں ہیں تو یہ گہری گفتگو کا موقع لا سکتا ہے۔ مرکری کے سیدھا ہونے کے بعد کوئی پرانی غلط فہمی صاف ہو سکتی ہے۔ اپنی بات کھل کر کہیں، خاموشی سے تعلق نہیں بچتا، سمجھ سے بچتا ہے۔ کام، کاروبار اور تعلیم کی بات، آپ کی طاقت تخلیقی سوچ اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ سورج کے لیو میں داخل ہونے سے اس ہفتے آپ اپنی صلاحیت زیادہ اعتماد کے ساتھ سامنے لا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خیال جتنا خوبصورت ہو اسے عملی شکل دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ملازمت میں ہے تو مرکری کے سیدھا ہونے کے بعد کوئی رکا ہوا فیصلہ یا تاخیر شدہ جواب آ سکتا ہے، صبر رکھیں، جلد بازی سے بچیں۔ کاروبار یا فری لانس سے وابستہ ہیں تو جوپیٹر پلوٹو کی توانائی کوئی بڑا موقع سامنے لا سکتی ہے، لیکن خوف کی وجہ سے اسے ٹالے نہیں، تحقیق کریں اور قدم اٹھائیں۔ مالی معاملات، پائسیز اکثر مالی معاملات میں جذباتی فیصلے کر لیتا ہے۔ اس ہفتے مرکری کے سیدھا ہونے سے کوئی الجھا ہوا مالی معاملہ واضح ہو سکتا ہے۔ نیا موقع سامنے آئے تو جذبات کی بجائے حقیقت پسندی سے دیکھیں، خواب بڑے رکھیں لیکن قدم زمین پر رکھیں۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ توجہ مرکوز کرنے کا ہے، تخیل کو نظم کے ساتھ جوڑیں، ایک وقت میں ایک کام مکمل کریں۔ سفر اور نئی جگہیں، آپ کے اندر کہیں دور جانے، نئی جگہوں میں خود کو ڈھونڈنے کی خواہش بڑھ سکتی ہے۔ اگر انٹرنیشنل اپرچونٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ہفتہ تیاری شروع کرنے کے لیے اچھا وقت ہے، لیکن خواہش کے ساتھ عملی منصوبہ بندی بھی رکھیں۔ خاندان اور صحت، آپ اکثر خاندان میں جذباتی سہارا بننے کا کردار نبھاتے ہیں۔ اس ہفتے اپنی حدیں واضح رکھیں، ہر کسی کا بوجھ اٹھانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ صحت کے لیے، خاص طور پر ذہنی سکون کے لیے تنہائی کا وقت نکالیں۔ نیند اور آرام کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ آپ کا ذہن بہت کچھ جذب کرتا ہے جسے پروسیس کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ آپ کے لیے کائناتی پیغام، پائسز، آپ کے خواب فرار نہیں، وہ آپ کی روح کی زبان ہے، لیکن ایک خواب تبھی حقیقت بنتا ہے جب آپ اسے زمین پر اتارنے کی ہمت کرتے ہیں۔ اس ہفتے کائنات آپ کو یاد دلا سکتی ہے، حساس ہونا اور مضبوط ہونا ایک ساتھ ممکن ہے۔ اپنے دل کی سنیں لیکن اپنے قدم زمین پر رکھیں۔ آپ کے لیے لکی گائیڈنس، خوش قسمت رنگ سمندری سبز اور چاندی، خوش قسمت نمبر 7، خوش قسمت دن جمعرات۔ ہفتے کی توجہ، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں لیکن انہیں حقیقت بنانے کے لیے ایک عملی قدم ضرور اٹھائیں۔ اس ہفتے کی افرمیشن، میں اپنی حساسیت کو طاقت کے طور پر قبول کرتا ہوں، میں اپنے خوابوں پر یقین رکھتا ہوں اور انہیں حقیقت بنانے کی ہمت رکھتا ہوں، میں اپنی حدود کے ساتھ محبت اور سکون سے جیتا ہوں۔ پائسز، زندگی ہمیشہ خوابوں کو ختم نہیں کرتی، کبھی کبھی وہ صرف یہ سکھاتی ہے کہ خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کچھ زمینی قدم بھی ضروری ہیں۔ 20 سے 26 جولائی 2026 کا یہ ہفتہ یاد دلا سکتا ہے کہ آپ کا دل اور آپ کے فیصلے ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ اب بتائیں آپ کا وہ خواب کیا ہے جسے آپ حقیقت بنانا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں لکھیں، میرا خواب حقیقت بنے گا۔ اگر یہ ریڈنگ دل تک پہنچی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور پائسز کے ساتھ شیئر کریں جسے اس وقت حوصلے کی ضرورت ہو، اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کریں۔ ستارے صرف امکانات دکھاتے ہیں لیکن اصل سمت آپ کے فیصلے بناتے ہیں۔ اپنے دل کی سنیں، اپنے قدم زمین پر رکھیں اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں نئے برج کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنی روشنی میں رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔